નડિયાદના આંગણે યોગીરાજ અવધૂત શ્રી સંતરામ મહારાજના 194માં સમાધિ મહોત્સવની ઉજવણી અંતર્ગત પૂજ્ય મોરારી બાપુના વ્યાસપીઠ પદે શ્રી રામકથાનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો। તે પૂર્વે મંદિર પરિસરમાં સંતરામ સમાધિ સ્થાન ચોકથી પોથી યાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાયું હતું। આ અવસરે યુએસની વર્લ્ડ ટેલેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન સંસ્થા તરફથી સંતરામ મંદિરની 54 જેટલી સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ માટે લોકસેવા કેટેગરીમાં વર્લ્ડ અમેઝિંગ પ્લેસનો વૈશ્વિક એવોર્ડ પણ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો। આ ઉપરાંત નડિયાદ સંતરામ મંદિરના મહંત પૂજ્ય रामदासजी महाराज रचित योगीराज मानस ग्रंथનું પણ लोकार्पण કરવામાં આવ્યું હતું। देखिए, नडियाद की ये भूमि हम सब लोगों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद भूमि है। जैसा कि मैंने अभी मेरे वक्तव्य में कहा, यहाँ आने पर नहीं और यहाँ के लोगों के लिए नहीं, मैंने एक बार इस स्थान का दर्शन करने के बाद में मेरी कथा में स्थान स्थान पर यह बात कही है कि किस प्रकार आश्रमों का, मंदिरों का संचालन करना चाहिए। ये बात नडियाद जाकर के सीखना चाहिए। यहाँ के सेवा वृत्तियां, जैसे गर्भ संस्कार का जो कार्य यहाँ पर चलता है वो कितना अद्भुत है। ऐसी कितनी सेवा के प्रकल्प यहाँ पर चलते हैं। परमार्थ के साथ साथ ये लोकोपकार की जो भावना संतराम महाराज के आश्रम में विकसित हुई है वो हम लोगों के लिए आदर्श है। इसलिए इस भूमि के वंदन के लिए मैं यहाँ पर आया। आज की जो समस्या है, आज की जो वर्तमान समस्या है, उनमें सब प्रजाजनों को, साधु संतों को और समाज सुधारकों को, जितने भी विद्वान है, जितने भी विचारक है, उन सबको क्या करना चाहिए? सभी को मेरा कर्तव्य क्या है इसका विचार करके अपने कर्तव्य में अपना सुधार करना चाहिए। दूसरों की आलोचना करते बैठना नहीं चाहिए। और हम लोगों को कभी भी अपना कर्तव्य तो करना, लेकिन दूसरे के काम में मैं कहाँ सहयोग कर सकता हूँ इसको देखना चाहिए। आलोचना में नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार समाज में जाति के कारण, भाषा के कारण, प्रदेश के कारण, संप्रदाय के कारण, रीति रिवाजों के कारण फूट निर्माण नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को एकत्व के साथ भारत को ऊंचा लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। गुजरात माटे आनंदनी बात है। एक तरफ कुंभ मेळो चाली रह्यो छे प्रयागमां अने बीजी तरफ संतराम मंदिर नडियाद खाते 194मां समाधि महोत्सव, जेमां पण आजे रामकथाथी एक ज्ञान मेळो कहीए के भक्तिनो मेळो ए पण आपणे नडियादमां शरू थई रह्यो छे। पूज्य मोरारी बापूनी रामकथानी शरूआत पण थई छे। अनेक संतो, कथाकारो पण उपस्थित छे। संतराम मंदिरનું આ સ્થાનક એ ગુજરાત માટે ગૌરવરૂપ છે અને ગુજરાતમાં આ પ્રકારના સ્થાનકોને કારણે આજે ગુજરાત સલામત છે, ગુજરાત ધર્મમય છે। એટલે ખાસ આજે આ 194માં સમાધિ મહોત્સવ નિમિત્તે અહીંયા આવવાનું થયું છે અને સંતરામ મહારાજને દર્શન કરી પગે લાગી અને આશીર્વાદ માંગ્યા છે। અને આજની આ રામકથાથી 9 દિવસ અહીંયા અલગ અલગ સંતો અને અલગ અલગ કાર્યક્રમો અહીંયા થવાના છે, જેનાથી આખું વાતાવરણ માં નવી આધ્યાત્મિક ચેતના ઊભી થશે। બ્યુરો રિપોર્ટ CN24 ન્યૂઝ। હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે। ઉઠાવો મોબાઈલ અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ।